इमरान खान का झंडा अपने घर की छत के ऊपर क्यों लगाया? पुलिस ने अपनी जान पर खेलते हुए 10 साला बच्चे को गिरफ्तार किया और थाने के अंदर बंद कर दिया। हम तुम्हें मारेंगे और तुम उसका जनाजा भी नहीं पढ़ा सकोगे। हम आपको मारेंगे और तुम आगे से आह भी नहीं करोगे। पाकिस्तान का जालिम समाज और पागल रियासत, दो बच्चे, दो कहानियां। आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी। आपसे महत्वपूर्ण रियासत माँ जैसी होती है और पाकिस्तान की जो रियासत है, जो माँ जैसी है, वो माँ पागल हो चुकी है। यहाँ कोई आइन नहीं, कोई कानून नहीं, कोई इंसाफ नहीं। यहाँ पे साबित हो चुका कि अवाम को हकीकी आज़ादी वाकई चाहिए। ये इमरान खान कोई बकवास नहीं कर रहे थे, कोई झूठ नहीं बोल रहे थे, उनकी बातें सच साबित हुई। क्यों इंसाफ चाहिए? ये थोड़ा सा मुख्तसर सा दो किस्से सुनाता हूँ, फिर इसके ऊपर हम मुफस्सल बात करते हैं। बच्चे की उम्र 10 साल है, क्लास सोम का, तीसरी जमात का तालिब इल्म है, गरीब घराने का बच्चा है। कल इन्होंने अपने घर की छत पर पाकिस्तानी परचम के साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा भी लहरा दिया। तौसा थाने का बहादुर एसएचओ और फाहिम ने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए जान पर खेलकर इस बच्चे के घर की चादर और चारदीवारी फैलाकर बच्चे को गिरफ्तार किया और थाने में मुंतकिल किया और 24 घंटे इस मासूम को हवालात में बंद रखा। कुल मिलाकर ये है कि इस मुल्क में आज़ादी जिसका हमने कल जश्न मनाया, वो असल में आज़ादी नहीं थी, वो कैद थी, वो कैद है जिससे आज़ादी चाहिए। फिर देखिए कि अरसलान जो 14 साल का था, अरसलान नसीम, 9 मई के वाक़े के बाद 3 माह के लिए गिरफ्तार हुए जेल से। फिर वो 3 माह के बाद घर पहुंचे। उसके बाद कहा गया कि बच्चे के ऊपर कुछ और जिनसी तशद्दुद भी किया गया। पुलिस रात 3 बजे दोबारा गिरफ्तार करने आ गई। वालिद ने मज़ामत की तो तशद्दुद शुरू कर दिया और तशद्दुद से वालिद की मौत वाक़या हो गई। हुक्म हुआ कोई जनाजा नहीं पड़ेगा, फौरी दफन करो। अगर किसी ने जनाजा पढ़ाया और लोगों को मैयत तक दिखाई तो उससे सख्त सलूक किया जाएगा। अभी खानदान दर बदर की ठोकरें खा रहा है और पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह छापे मार रही है। ये लाहौर का वाकया है। ये दो वाकयात हैं, एक 14 साल का नौजवान, एक 10 साल का बच्चा जिसने इमरान खान का झंडा लहराया, यानी कि इमरान खान की जमात का झंडा लहराना जुर्म बन गया। 9 मई के वाकयात के अंदर आखिर 14 साल के बच्चे ने क्या किया होगा? साबित हुआ कि 9 मई क्या था और साबित हुआ कि इमरान खान का परचम जो 10 साल का बच्चा लहरा रहा है और उसके बाद अगर उसको कोई कैद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ती हैं तो फिर वाकई इस मुल्क के अंदर अवाम को हकीकी आज़ादी चाहिए और उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। यहाँ पे लोग आज़ाद नहीं हैं। यहाँ पे जश्न आज़ादी आप आज़ाद हो के नहीं मना सकते, उसके ऊपर पाबंदियां हैं। दफ़ा 144 का नफाज है। इस मुल्क के अंदर इतनी बड़ी और भयानक किस्म की हरकतें हो चुकी हैं कि जिसके बाद ये लगता है कि ये मुल्क छोड़ देना चाहिए। ये माँ जैसी रियासत जो है वो पागल हो चुकी है। यहाँ पे जो ताकतवर हैं उन्हीं के लिए कानून है। इस मुल्क की ये पुलिस नहीं, ये गुंडे और बदमाश हैं। ये इदारे नहीं बल्कि कोई खिलवाड़ है। ये रियासत भी नहीं जिसके अंदर आइन तक नहीं है, ये भी एक खिलवाड़ लगता है। चूँकि रियासत के अंदर तो आइन होता है, उसके ऊपर अमल होता है, फिर वहाँ पे सज़ा जज़ा होती है, वहाँ पे अवाम के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, वहाँ पे इंसाफ मिलता है। लेकिन यहाँ पे जज, यहाँ पे पुलिस, यहाँ पे सहाफ़ी, यहाँ पे आम आवाम, कोई भी आज़ाद नहीं है। तो जब आज़ाद नहीं है तो फिर साबित क्या हुआ कि आज़ादी कैसे मनाएं? और हकीकी आज़ादी अभी हमें चाहिए। हमने अंग्रेज़ से आज़ादी तो हासिल कर ली, लेकिन उस वक्त जो अंग्रेज़ के मुलाजिम थे, आज हमें उनसे आज़ादी चाहिए। तो ये दो बच्चों के साथ जो कुछ हुआ, इसके ऊपर तो दुनिया के किसी मुल्क के अंदर जो है वो कम से कम बच्चे जो होते हैं उनके ऊपर तो ऐसी कोई हरकत नहीं करता। ये जो इमरान खान का जिस 10 साला बच्चे ने झंडा लगाया था, इसको अपनी जान के ऊपर खेल के जो एसएचओ साहब ने इसको गिरफ्तार किया और 24 घंटे थाने में रखा। इनको तो पूछना चाहिए, क्या इस एसएचओ की अपनी औलाद नहीं थी? क्या 14 साला अरसलान के वालिद को जिसने तशद्दुद करके मारा उस पुलिस ऑफिसर का अपना बाप नहीं था? क्या उनको किसी इंसान का कोई एहसास नहीं है?
تو جن لوگوں کی یہ حالت ہو جائے کہ اس ملک کے بچے جو ہیں وہ جب آزادی مانگنے کے لیے آئیں کسی کے ساتھ پیار محبت اور اپنی ووٹ بھی نہیں ڈال سکتا، وہ اپنا کوئی لگاؤ دکھا دیں، تو کیا یہ ان کا جرم ہے؟ پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ اس نے تحریک انصاف کا جھنڈا لگایا تھا، نہ کہ تحریک انصاف کے جھنڈے کے ساتھ اس نے پاکستان کا جھنڈا لگایا۔ پہلے اس نے پاکستان کو ترجیح دی، پھر پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لگایا۔ اور جب آپ لوگوں کو مار دیں تو آپ کہیں اس کا جنازہ نہیں پڑھانا، اس میت کا منہ کسی کو نہیں دکھانا، کیونکہ وہ دکھانے لائق نہیں ہے۔ جنازہ پڑھائیں گے تو اس میں لوگ آئیں گے۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد آپ ان کو ڈرا رہے اور وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں کہ ہمیں کوئی انصاف دے گا۔ کون انصاف دے گا؟ کیسے انصاف ملے گا؟ یہ قوم کتنا ظلم ستم برداشت کرے گی؟ پھر میں اس قوم کو کیوں کہوں یہ بے حص ہیں، یہ لاوارث ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ بدظن قسم کے لوگ ہیں، یہ مایوس ہیں، یہ گناہ کر چکے ہیں۔ لیکن وہی عوامی تو ہیں جس قوم کے اندر سے 10 سال کا بچہ جھنڈا لگا رہا ہے اور سزا کاٹ رہا ہے، 14 سال کا ارسلان 3 مہینے کی جیل کاٹ کے آیا ہے، تو قربانیاں تو دے رہے ہیں۔ ہم کیسے کہیں یہ بے حص لوگ ہیں؟ لیکن یہ جو پیسے والے ہیں، یہ جو لبرل ہیں، جن کے اندر احساس کوئی نہیں ہے، ان کی جگہ یہ غریبوں کے بچے ہی قربانی دیتے ہیں۔ ہمیشہ غریب کو ہی انصاف چاہیے، امیر تو انصاف خرید لیتا ہے۔ تو یہ 2 بچے اور 2 بچوں کی 2 کہانیاں جو ہیں، اس کے اوپر جب غور و فکر کیا جائے تو علامہ اقبال بھی شرما کے ہوں گے، قائد اعظم بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے کون سی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ریاست ان کو بنا کے دی تھی، اور کچھ ہوا نہ ہوا۔ ان بچوں کی قربانیاں رنگ لائیں گی۔ یہ نظام ایکسپوز ہوا ہے، ظالم پہچانے گئے ہیں، مزید جو ظلم کریں گے پہچانے جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، مار کے تشدد کر کے آپ کسی سے زبردستی پیار محبت اور عشق نہیں کروا سکتے۔ جو ظلم کریں گے یہ قوم آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی۔ اگر آپ کہیں محبت کے قابل بھی تھے تو وہ محبت مر جائے گی اور اس کی جگہ دشمنی پیدا ہوگی اور نفرت جنم لے گی۔ آپ آج جو کچھ کر رہے ہیں، جو بیج بو رہے ہیں، اس کو پھر آپ کل کاٹیں گے۔ اور جو کچھ ہوا ہے یہ کوئی مایوسی نہیں، یہ کوئی گناہ نہیں، بھلے غلط ہی ہو رہا ہے لیکن اس غلط کے اندر صحیح کیا ہو رہا ہے؟ شعور آ رہا ہے، اویئرنیس آ رہی ہے، اچھے اور برے کی پہچان ہو رہی ہے۔ ظالم کو آپ نے پہچان لیا۔ ریاست جو ماں جیسی ہوتی ہے، آپ کو پتہ چل گیا یہ پاگل ہے، اس کو کسی اسپتال میں داخل کروانا چاہیے، یا اس کا علاج جو اصل میں عوام طاقت کا سرچشمہ ہے انہی کے پاس ہے، وہی اس کو انجیکشن لگائیں گے، وہی اس پاگل کا شکار ہوں گے، اسی کے ظلم کا نشانہ بنیں گے، پھر وہی اس پاگل کو ٹھیک کریں گے، ورنہ یہ نظام کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ مان لیجئے آپ لوگوں کو حقیقی آزادی چاہیے، مان لیجئے آپ لوگ آزاد نہیں ہیں، اس لیے آزاد نہیں ہے کہ آپ 14 اگست کے دن آزاد ہونے والے دن کے اوپر آزادی نہیں منا سکتے۔ اگر منائیں گے تو آپ کے اوپر تشدد ہوتا ہے، دفعہ 144 کا نفاذ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بچے قربانیاں دے رہے ہیں تو آپ اور نوجوانوں کو کیا ہے، اپنے بارے میں خیال کیجئے اور کوشش کریں کہ ظلم کو ظلم کہیں، کم از کم بولنا تو چاہیے اس کے اوپر۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔